kabulan sang sangit tuwing dinaan. Tuy nasip ngit na lubong ko, hinggat at silawan kapko tsak mayawawan. Nuin ka ng lipatin, karim ibusin, samsam itek ipatay, o bulan katakunim, nang laylayan iayat, hinggat ka din palasbangin, ununoy ko darasem nga ikete. Kabulan kung ino'y kuindengan ay tanas lagasilaw mo, di mo pag-ipaidang o naraniya kabulan sang sangit tuwing dingan. Nasip ngit na lubong ko, hinggat at silawan kapko tsak mayawawan. Nuin ka ng lipatin, karim paniyak nagibusin, samsamitek ipatay, o bulan katakulim, nang laylayan ni ayat, hingga ka din palasbangin, unoy ko darasem nga karim paniyak nagibusin, samsamitek ipatay, o bulan katakulim, nang laylayan ni ayat, hinggat ka din palasbangin, ununoy ko darasem nga ikete. Oras na yan, dito Pagilian nga Pilipinas, probinsya nga Ilocos Norte, adan si alas 5:50. Dito nga oras, kat isagsagot ka na tayo, iti LMJ founder Kalababol, Ma'am Leonie Damo and family, manipod sa Jai, Islati, Hawaii. Rose Petals Perfume, ang bagong pabango ng bayan. Rose Petals Perfume, gawang Pinoy, tatak Pinoy. Ken Kastameten, dito nga oras, kat isagsagot ka na tayo, ni Ma'am Margie Layugan and family, manipod sa Seattle, USA. JNE Records and Music Production, babaeng kadabos Joel Bringas, kay Ma'am Yola Bringas and family, iti Canada. Alright, nibag nga bigat tayo amin na po nga kaprobinsyan, dito yung probinsya nga Ilocos Norte. Live na live tayo apo, dito nanumong abong tayo, dito official page, official live streaming, LMJ Online Home Radio. Agsapa apo iti Biyernes, ket awisin kayong harod nga mangkadwa tinumutibiyang para iti daytoy nga programa tayo. Dito Morning na Love with DJ Lovable MJ. Babayin pa lang iti supervision, direction, iti very supportive ken nakayayat nga LMJ founders tayo, the Ma'am Leonie Damo and family, manipod sa Jaya Islati, Hawaii.
Ma'am Rose Petals, Miss Ina Javier and family, manipod sa Jai Provincia, iti Abra. Ken kastameten, iti sponsors tayo, akas iti JNE Records and Music Production, iti Canada. Babayan kada Boss Joel Bringas, Ma'am Yola Bringas and family. Ma'am Rose Petals, iti Rose Petals Perfume. Ken kastameten kini Kalababol, Ma'am Margie Layugan and family. Nga taga-sarat nga madasa dyan Seattle, USA. Di kita naayat. Ken very supportive nga Kalababol tayo. Ket awisan kayo nga rod nga umay makitabuno, makitalantan iti uneg iti programa tayo. Umayak nga rod dumanonen, babae iti iti programa tayo. Kumusta kayo apo? Dita na babatog yun. Ket sapay ko mata si sasalun at si kakaradkad kayo latang may kudanunen o may kusang bayan babae iti iti nga programa tayo. It's me, Lovable MJ. Teko na kon, Morning na Love with DJ Lovable MJ. O, share. Dahil mamaya, meron naman po tayong pakulupa premyo na kung saan mananalo naman po kayo ng cash at bigaso. Diba? Dapat meron po kayong sharer badge ha. May pagkakalob sa inyo ni Lolo FB or Lolo Meta para maging legit winner po kayo sa ating last program. Nanalo ng 300 pesos cash ay si Minerva Ancheta ng Solsona at saka yung 5 kilos na bigas ay ang nanalo naman ay si Jumailin Corby mula pa rin sa bayan ng Solsona. So sino kaya ang dalawang mapapalad na magiging winner natin ngayong morning? Dalawang taga Solsona ang nanalo sa ating last live. Hi, congratulations. Alright, so again ha, i-public share lang. Yung mga wala pang sharer, wala pang sharer badge po dyan. I-public share nyo para ma-acknowledge po kayo ni Lolo FB or Lolo Meta. When? You can invite your friends dito sa ating live. Pwede nyo po ninyo silang i-mention. Baka gusto rin po nila maging parte ng ating programa. At i-follow, i-subscribe na rin po ninyo itong page po natin. Ha? Saan kay kat agim imot nga agi share, agi public share, tawamet nga mapukaw ti kinataom ken kinabak nang ako na ako nya. Sir Nelson Rempilio Simon Senior. Awan pa iti sharer badge mo, Sir Ko Nelson. Ibig sabihin, haan nga naka-public share dati live tayo. Kita nyo data settings iti Facebook account syo, baka nakaset lang iso na iti friends of friends or by me. Iso nga oras ni bagbaga mo i-share mo. Haan met nga nakaset iti public. Iso nga data, haan nakama-acknowledge ni Lolo Meta or ni Lolo FB nga sharer. Ha? Alright, so tumutok lang. Tente itong drugyan nga formality programa tayo. Tena mamangi patukar iti may isa nga ayog bilang musikal nga inak isagot iruknoy kada kayo amin na mga kalababol. Maniw pa lang iti LMJ, Align Home Radio, love natin to. Morning na Love with DJ Lovable MJ. Adan asawam, sumarding kam, hindi ka unayan, agar garampang, liklikam, tay makiam-ampang, tadikit ka asi, ta asawam, at dajay abrod, tay am-amok, piling single, piling-piling divorce agusar iti nakikiting asorts barukong na makapanervyos sana all ikang kanta no makakita adda kaparihana no makasirpat tay awan kadwana kidayan na ngain sigida togsing manen togsing manen togsing tibiga togsing tiagmal malen saan ama oma lollipop nga kanen
agbalaw kanto ngem naladawen agbaliw kanta nasapapay gayan ko itatadipay lintik sa tiyan mo gapo iti katutugsing mo tadiket kaasinid lakay mo Ay, tugsing-tugsing ka numanen. Kadagiti adaan iti asawa. Saan kayon nga kinkinidmat, makian-anam mo ti sabsabanin Itutok mo lang takin asawa mo kasjay. sumarting kan hindi ka onayen agar garampang liklikam tay makiam-ampang tadikat kaasi ta asawam at dajay abroad tay am-am mo piling single piling divorce agusar iti nakikiting asyos marukong na makapanervyos sana all inka ikang kanta no makakita at nakaparihana no makasirpak tay awan kadwana kitayanan ngain sige na togsing manen togsing manen togsing tibigat togsing tiagmal malen saan ama oma lollipop nga kanen agbalaw kanto ngem naladawen agbaliw kanta nasapapay gayan ko itatadipay lintik tatyan mo gapo iti katutugsing mo tadiket kaasinid lakay mo togsing manen togsing manen togsing tibigat togsing tagmal malen saan ama oma lollipop nga kanen agbalaw kanto ngem naladawen. Alright, that is sonata na Paul 1, tugsing-tugsing man Sa bali man nga award senti nadakamat ka na itang kanta, tugsing-tugsing ka na sa wen, tintinugsal, tintinudok manen. Mani mo palang kini Mr. Jack Perez, iti danlang gaman soundtrack. Kita inyo man lang ti mapaspasamak iti lubong, datakot kanta para kadigiti na asawaan nga da abroad iti asawa da. No da digiti asawa yo adadat abroad. Adayo naman ta sidsidong yo kaya't nangasawen napanda nagsapul para iti naayon iti pagbiag iti pamilya. Haanda nga napan nagpaypayangpang, saan nga napan nagbalbalog, feeling single, nga kunana dati kanta. Lo di ket din nagsakripisyo da para laang iti bukod da nga pamilya. Pero de los benos, iso nga kada kayo nga adda asawa na nga adayo to sidsidong na, adat abroad ay sus. Saan ka nga aging feeling single? Okay lang nga agpapapintas ka, agpagpagwapo ka. Ngam alakit kita emet ay ti limitasyon na, di ba? Alas 6:01 ti oras tayo. Tay awan Na medyo maguluwanag diti live tayo ta dati may isang laptop tayo nga ayan ti music files nga pagpatpatukar tayo ket nadadael na pang ko impandikal man je pagpatarimaanan bari mapagbalinda ta ada kanu nakset nga piyesa na. So nga anusag dati may isang cellphone ko nga pagkikitaan ti music
Tabarbarong nohan nga gloko ti internet. Anya, mga kalababol. Gayang ko Oh, good morning, good afternoon, good evening. Karigiti so amin nga kalababol tayo, nga ada dito yung live tayo. Ulitek i-public share yo dito yung programa tayo. Tapos na ma-acknowledge na kayo ni Lolo FB o ni Lolo Meta nga sharer. Iti LMJ Online Home Radio, love natin to. Kaya tapos agbaling kayo nga legit winner, iti pakulo pa premyo tayo. Ngayon sagsagod na LMJ founder kalababol, Ma'am Leonie Damo and family sa Isla Ti Hawaii. Ma'am Yola Bringas, Boss Joel Bringas and family iti Canada. Kastameten kini Ma'am Margie Layugan and family nga ada sa Seattle, USA. Mga abak iti 300 pesos cash ken 5 kilos abaga. So tumutok lang. agar Tamo iti kastaket ikli baka no si iti mapagasatan nga mga abak. O, di ba? tadi ket kaasi ta asawam at dajay abroad tay amom Ada kan di abro ti am muna kada ito nga kanta nga tugsing manen. Di ka na tagtagtagarin baka no ibaga na nga ma-insecure ka. Babaamlat na takayat ng aramiden. In-restart ko dati cellphone ko nga pag kita akar iti messages yun nakabaybayag met talagang agdaan nga min dati cellphone tayo so nga pasensya kayo. Nagpupuni-punan, nagtitibal, balikasan, pagkayos sinuman ang oh, ayan, tekan, tuwing pusok kinayang niyaring apalasan, sampai kumatain nagsimbahan. Tosyakutin ay hindi kang tupang sangitin, inandang mga inkalinglingan. Kung di amin tukin, amin tuwa kayo, ay kumaparat sa kalangan. Oray sinutiyak, oray sinutiyak kumara, ilaban ko ayat kenkenan ka. Oray patatayakan, anek-nek nagsapay kumak. In 1, 2, 3, oh, ayan na bilekan, tuwing puso kinayaman, niyaring abalasan, sabay kumakain ng simbahan. Saba! Oh, ayan na bilekan, tuwing puso kinayaman, niyaring abalasan, sabay kumakain ng simbahan. Alright, oh, ayat nagbilag ka. Kuna na. Tuy pusok kinayawang. Malas 6 to oras na yun talaga. Diyak makumpasan. Dati ayang ko itatata. Okay, dating order dati chat box nga intayon na makikita dati anaganan dati cellphone tayo nga para karigiti greetings show mga kalababuan.
Ket happy watching kini Ma'am Arceli Miguel Corpus, iti Barangay Lipay, Solsona. Good morning, good morning. Kada kayo amin dito na Barangay Lipay, Solsona. Apo Kapitan Ronel Corpus. Ken kastameten kaditi kakadwam iti konseho. Happy watching ha, Ma'am Arceli Miguel Corpus. Ken adami dito live tayo, diti naayat nga kalababul tayo, bilabo di sponsor, Ma'am Margie Layugan, nga taga Barangay 8, Sarat, Ilocos Norte, Madasadjay, Seattle, USA. Kabkablawan na, diti friends and relatives na, ken ti pamilya na, dito ni Barangay 8, Barangay 9, Sarat, Ilocos Norte. Yan, happy watching, Ma'am Margie Layugan, dito na Seattle, USA. Maya, good morning, Mami ko, MJ. Have a nice day and we love you and God bless. Ko na dito ni Mayang. Alakit kastamit ka datayo amin, anak ko Mayang. And of course, Ma'am Angie Gorospe. Ma'am Angie Gorospe, maraming salamat din sa panunood ha. Ma'am Angie Gorospe. Hello, DJ MJ. Good morning, Pinas. And good evening, Bahrain. Ko na dito. Compadre Garnet Sipagan. Kumusta kami ten, kumpad Garnet Sipagan? Happy watching. Ay, permi elek ko koreta kanta. Para kano kanagiti OFW nga feeling single na. Kung ano din ni Ma'am Angie Corospe. Ay, pugsit manen, pugsit latta manen. Babamlat ta eda Ma'am Angie Gorospe, baka noong tandak pakibiyangan tama puted tiragsak da. Sir Nelson Rempilio Simon Sr. ha, happy watching. Also ta Ma'am Merlica Calvillanueva dito ni Pasukin, Ilocos Norte. Happy watching also. Kani Kagawad Kagawad Paul Aguinaldo, dita ni Barangay Bagbag, Solsona. Kumusta kayo amin dita Barangay Bagbag, Solsona? Apo Kapitan Ronel Duque, ken kastameten kini Kapitan Mark Paul Aguinaldo and family. Happy watching Apo Kagawad Mark Paul Aguinaldo. Good morning DJ MJ, ken tay na ken kadagiti so amin nga agbuybuya ti napintas a programa mo kunana dito ay ni Kagawad Mark Paul Aguinaldo nga taga Barangay Bagbag, Solsona. Ma'am Emaliza Rose Aristadato, happy watching. Maraming salamat din sa panunood. Ken kastameten good morning kada kayo apo dita na Barangay Barong Dingras, Sitio Kabayugan, dita na Damus Residence. Good morning kada kayo apo. Especially kina Serco Ricardo Simundamo, Ma'am Laisel Faye Damo, kastameten kiti duwa nga bunga ti asasog ken araring engda ti anyaman nga oras ken kanito. Kamusta Serco Ricardo, Ma'am Laisel Damo, ken kastameten kini Serco Jimmy Damo. Kumusta ka Serco Jimmy Damo? Ma'am Sharon Damo and family as well. Ada dito live tayo ni Serco Ricardo Simundamo. Good morning DJ MJ. Shout out naman amin nga taga Barong Dingras, especially dito Sitio Kabayugan. God bless us all. Kumusta kayo amin dito Sitio Kabayugan? Mami Dora, good morning. Ma'am Kumasel Damo, good morning also. And of course, good morning Lovable MJ. Kumusta sir? Kunana dito ni Ma'am Merly Kakala Villanueva. Eto okay lang yan, mabadbad trip ta. Adamot timbaod nga pasal sa linga plemas iti karabukub ko. Mabisitak na. Madam Hazel Almeda, iti Barangay Mariquet, Sitio Casa Nicolasan, Solsona. Happy watching, happy morning, and good morning lovable konsi ko na dito ni Madam Hazel Almeda. Ken kasama tayo ni Madam Kuganda Edelina Meras Carino, dito na Singapore is in the house also. Maraming salamat din sa panunood ha, Ma'am Edelina Meras Carino. Good morning MJ, kunana dito. Ni ka Barangay Novelin Ortal, iti Barangay Mariquet also is in the house. Happy watching ha.
Kabarangay Novelin Ortal. Good morning kagawad kunana ditoy. Kan customer thank ni Alj Mejia. Yan, happy watching Sir Alj Mejia. Good morning kagawad kunana ditoy. Customer thank ni Ate Coley Burumyo dito si Chuka San Nicolas San Solson. Happy watching. Good morning my dear DJ MJ. Kunana ditoy na Ate Lay Burumyo. O Ate Lay Burumyo ha. Di ka nga agpuy-puyat. Sa paen ti maturog iti rabii. Tapno iti kasta mapagtali na edmo, dayta agar aruyot a kinapintas mo. Ate Lay Burumyo. Good morning. Kamusta kayo amin ta si Chuka San Nicolasan? Mami Marilyn Baloran, iti Fortuna Marcos is in the house also. Maraming salamat din sa panunood, Mami Marilyn Baloran. Good morning, Konsi kunana ditoy. Ma'am Jodeline Damian Ralieka, happy watching also. Happy watching everyone and good morning, Kalababo. Sabi dito ni Ma'am Jodeline Damian Ralieka. Good morning, DJ kan amin nga naka-tune in. And God bless us all. Kung na pala dito ni Sir Nelson Rempilio Simon Sr. Gandara Risa Reyes Basilio. Iti Sitio Pustor. Happy watching also. Good morning, Kagawad MJ Kapitayo amin. Kung na dito ay Ma'am Roda Mabahin. Iti Barangay Bagbago Solson na happy watching. Maraming salamat din sa panunood ha. Ma'am Roda Mabahin. Shout out, lovable MJ. It's my birthday today. Birthday ka no ni Ma'am Roda Mabahin. Ti Bagbago Solsoret nga alda. Wala. Happy birthday to you, Ma'am Roda Mabahin. Paamtay sagutan ka ti birthday song madamdama. Ma'am Roda Mabahin. I-public share mo. I-share mo. Ti programa tayo. Si ka Ma'am Roda Mabahin. Opo, uray so lang mo ti ipa-birthday mo. Kinyak ata pa nang i-public share mo ti programa tayo. Si Kamen. Ma'am Russell Merla sa Salvador. Happy watching. Dito di Marcos. Happy watching ha. Ma'am Russell Merla Salvador. Good morning Sir DJ. Kunana. Adame dito yan. Dati nakayayat. Ken very supportive. Na isem. Na pintas latang LMG founder Kalababul tayo. Balabit sponsor. Nga taga Barong Dingras. Nga madasadya Isla ti Hawaii. Ma'am Kulyuni Damo. Ayan. Happy watching Ma'am Kulyuni Damo. Thank you for spending your time with us here dito sa LMG ha. Ingat palagi dyan sa Hawaii, Ma'am Kulyuni Damo. Happy watching Auntie Yuni Damo. We miss and we love you so much. Kunana dito ni Serco Ricardo Simon Damo. Good morning, Gayam. DJ MJ kan amin nga kalababol. Aloha, everyone. Kunana dito ni Ma'am Kulyuni Damo sa Jay Isla ti Hawaii. Shout out man kini Madam Gracial Biernes Madrid, ken Michelle Madrid Abad. May kay agbuyan ken Sir MJ naragsak suna nga naragsak isuna mga madam ko na wen kita kabsat nga Madrid Sisters ti tanay Barangay Davila Pasukin. Ma'am Norma Claveria Sebastian, happy watching. Maraming salamat din sa panunood ha, Ma'am Norma Claveria Sebastian. Good morning DJ MJ. Sabi niya rito at saka si Madam Yugi Sanchez. Iti Solsona, happy watching. Good morning Konsi kunana dito ni Ma'am Rose Nathaniel Manuel, happy watching also. Maraming salamat sa panunood. Pa-shout out man ken Mama Noralyn Matias. Ingat ka palagi Mama. Kunana dito ni Ma'am Rose Nathaniel Manuel. Good morning Sir Nathaniel Manuel. Dito Barangay Maananteng Solsona. Ma'am Noralyn Matias Manuel ka now. Love you kano kuna ni kaingungot kaliwan-liwam nga ni Sir Nathaniel Manuel iti Barangay Maananteng. Speaking of Maananteng, good morning ma'am kina Ate Badet Damiano and family dito Barangay Maananteng. Ken kasama ten kini Apo Kapitan Joseph Arellano and family. Good morning Kapitan. Mala iya gawam na tati mapan na manurunursur tita ili tayo nga solsona Sir ko Joseph Arellano. Kada kayo nga kailyam iti ili nga solsona amoy latan anat kahit kung nga sa wenen. Ag-request man sir aguraya kunana dito. Wenata kunada ngamin nga haan kano nga mabalin nga digiti pa dami
elected barangay officials, hami ka no mabalin, iti kwa, iti mangi kampanya, iti kayat mangi kampanya, o di, papanampay nga urtata, iso nga kasilatan, pahapiyaw, amoy ulatan, apo ka ilyan mi iti ili nga solsona, na apo Kapitan Joseph Arellano and team. Good morning, iti Team Delara. Kasi awan kumahan ko pakadaksan deta ano ba lang ano ka blaawak lang iti mangbukbukel iti Team Delara, di ba? love you all to Barok, Ricardo Simundamo, and miss na miss ko kayo dita kabayugan yan kung na dito ni Ma'am ala di ka unay kwa Ma'am Leonidamo orito dandan ni man Decemberen. Shout out kini Sir Melchor Baliejo kunana dito ni Ma'am Merly Kakal atin naking kanta ti nagimaskan mayang dakkel ta subsub mo. Hanga di patong di mayang ti dakkelen no di ka di subsub na. Apeng nga tanga di subsub na di makkelen. Request man MJ tamnon di ka maila. Thanks. Kunana dito ni Ma'am ko Margie Layugan. Okay, don't worry ha, Ma'am ko Margie Layugan. And of course, happy watching also kay Gandara Minerva, Dichoso Ancheta, iti proper is Mariqueta. Adame diti uneg iti programa tayon. O ti ko akon tumutok lang at ada iti mapagasatan nga mga bak iti 300 pesos cash ken 5 kilos abagas. Ngay sagsagod di kiti naayat ka kalababul tayo, da Ma'am Leonidamo and family iti isla ti Hawaii, Ma'am ko Margie Layugan and family iti Seattle, USA. Basta meten kada Boss Joel Bringas, Ma'am Yola Bringas and family iti Canada. Good morning, lovable DJ. Have a nice day. Hi, Tita Leonie and Tita Aloha Martin. Kumusta kayo? Dita Batugyo, kunana dito ni Gandara Minerva Dichoso. Sir Antonio Sagon, happy watching. Maraming salamat din sa panunood ha, Sir Antonio Sagon. Alright, so, tiko na ako, hindi ko saan pa nga naka-public share. Ito dito nga programa tayo. Bahala kayo, no. Awan iti swerte yung mga bak iti 300 pesos kas ken 5 kilos nga bagas madamdam laeng. So nga tumutok kayo laeng iti programa tayo tenakman nga mangipatukar iti maysa nga ayog bilang musikal sa kunto ipatukar iti request ni Ma'am Margie Layugan nga tapnon di ka maila. Ala entalitratok taing ka agbasa. Kunana da nga kanta. Agbuya kayon. Aloha Marty. Ken kastameten kasat manday di nga aldaw ayat ko. Agbuya kayon, sis Aloha Marty, Zen Agsalda Asuncion, Ernesto Melinda Gorospe, Damo Marcel, Seni Dichoso, Joycel Castro Mamuad Simon, Dora Virginia Damo, and agreeing kayon, taagsala tayo amin. Kunana dito ni Ma'am Kulyuni Damo. Ala, bugta ka man ida, Ma'am Kulyuni Damo. Indatun inaklon mo met asiko puno nagbulit ka ng nanam kendi ayat lumpong ka nagragbuk nagragsa endless love ang nanayon na ayat intain sa
Sulatan na Pulwan, Endless Love, may sa karigiti original composition ni Mama Iola Bringas, produce and release iti JNE Records and Music Production. May sa karigiti paborito nga kanta Ilocano ni Ma'am ko Leonie Damo, di tanay isla ti Hawaii. Endless love, ang nanayon na ayan, tintain sa mata, sa buro sa simbolo, pinatekan. Itangal daw, nagiti puso, kaya't puti ang iyaman, na maris na ayat, na para akas di kalman. Endless love, ang nanayon na ayan, tintain sa pata, sa buro sa simbolo, pinatekan. Itangal daw, dagiti puso, kaya't puti ang iyaman, na maris na ayan, na para akas di kalman. Tangal daw, dagiti puso, kaya't puti ang iyaman, na maris na ayan, na para akas di kalman. Ayan, Sulatan na Pulwan, Endless Love. May sa karigiti Ilocano song nga paborito na ni Ma'am ko Leonie Damo, manipod di tanay isla ti Hawaii, ngayon na isagsagot iroknoy kadigiti so amin nga friends and relatives na worldwide, kan kastameten kadigiti iso amin nga adda di tanay Barong Dingras, Sitio Kabayugan. Alas 6:24 iti oras tayon, and you're still with DJ Lovable MJ. Kadigiti bagong pasok, digiti bagong viewers tayo, iti LMJ, alaketa, you are very much welcome po dito sa ating programa ha. I-follow, can i-share lang dito programa tayo. Tayo di kasta kita mabuya meta, digiti friends and relatives you worldwide, baka kaya damit iti makipartisipar iti dito nga programa tayo. O, detay request ni Ma'am ko Margie Layugan, tapnon di ka maila, ngayon naman isagot kadigiti patpatig na itibiyag, dita na barangay 7, ay barangay 8, barangay 9 Sarat, ken dita na Seattle, USA. Adaag dito'y adagat ditang, adayunay nagbaetan ka, tsaka mo no kasanuka, no sumitnget malagit na nga ta, nubukod mo tay siksikam, buyaem kad letrato ta adwa, pimo kadila marikna, tay di barat ayat uken ka, natlo si katay di unay maila, alaem sursurat ko daing kaagpasa, ngemno di makunet darik nam, agdayal ka na tumawag ka, urayek tatawag mo biyag ko, tapno maikatan day ta iliw mo, bay ang naiyab kasko di I love you, sikalat malaglagi ko. Tapnon di ka maila ayat ko,
Alaem, di kita sursurat ko, daing ka agbasa. Matmatam, di kita ladawan ko nga nakaprame dita sala tayo. Tapno iti kasta, at daaklat ta iti imatang mo. Daat ito'y at dakat dita, adayunay nagpaetan ka. Tsaka mo, no kasano ka, no sumipit, malagip na nga ta. Lubog mo, tay siksika, uy buyaem kadletra kita adwa. Di mo kadila marikna, tay di barat, ayat ko ken ka. Urayek tatawag mo biyag ko, tapno may katantay ta ilimo. Bay ang nga iyep kaskuti, I love you. Sikalag malaglagip ko. Urayek tatawag mo biyag ko, tapno may katantay ta ilimo. Bay ang nga iyep kaskuti, I love you. Sikalat alaglagip ko. Sikalat alaglagip ko. Request si Ma'am ko Margie Layugan dita na Seattle, USA. Tapnon di ka maila. Dito'y palang programa tayo. Umarubos luwa. Happy watching, Bats, Janice, Garcia, Diego Santos. Dita na Metro La Paz sa Luwag City. Permit madingit ko, masaksatan to'y puso, nagpapakasinga. Nagparing tumingkin ka, di naking panga, inadaywan na. Umungkis taon ka, nagpaidaw at sakit na tinaramin mo. Gumagawawa ang kagsubli ka kanya, ngayon di na pulos lain pangag. Dengkem to'y araw ko maimiliwan. Kasaluan pa'y ita, kasalan naglabas ka, awanan ng namang ang sinublianta. Diyak to pulas ka ba? Jaktopoulos Kabailan. Kantana ni Megastar Tilo Candia, Idol Melo Santiago. Sa iba'y managana, kas lamar ba't barukong ko, permit ladingit ko, masaksatan to'y puso, nagpapakasian. Nagparing tumingkin ka, di naking pangag, inadaywan na. Umungkis kaunggad, nagpaidaw at sakit na tinaramin mo. Gumagawawa ang kagsubli ka kaniyak, ngayon di na pundo
kasanuag pa ita, kasanan naglabas ta, awanan namnamang ang sinoblianta, nagpaydong at sakit na di inaramid mo. Gumagawa wa agad submi ka kanya, ngang di na pulos na ipanag, jakta pulos ka ba ngayon sikat panuno. Linaon ka't dusok, siksikay tibiyag ko, sigala ang ngiti ay ayate, jakto pulos ka ba Alright, dayta iti sunata na Paul 1, jakto pulos kabailan. Mali pa lang kini megastar Idol Melo Santiago nga taga Sinait Ilocosur nga bada sa Jay California, USA. Ayan. Tuloy pa lang dito pa nagtitindanggay. Morning na love with DJ Lovable MJ. Oh, ay, dos matinabati nga viewers na yan. Salan to mala siguro sumureken mangigandan nga kwan amang rugiti pakulo pa premyo tayon ayan. Happy watching Kalababol Abel Antonio. Dita na Barangay Mariquet. Ala, share. Dimension nyo, dito friends nyo, relatives nyo, family members nyo. Dito yung live tayo. Baka kaya dahiti makipartisipar. Iti dahiti nga programa tayo. Saan kay ka daging imo? Tanya, Christian. Happy watching, Christian. Hello, mother. Good morning, anak ko, Ischan. Ex-chan. Kaso pa nang basag dito nagam mo. Shian, kasjay? Share. Tiko na ako. Nada mga bag 300 pesos cash can 5 kilos abagas. Tinaudi nga winners tayo ket Minerva Dichoso kini Jumailin Corby. 500 pesos kini Minerva 500 pesos. 300 pesos cash ni Minerva Ancheta. 5 kilos mat nga bagas ni Jumailin Corby. Happy watching, Sir Jackson Kahimat. Thank you so much for watching ha, Sir Jackson Kahimat. Teman request ko, Lovable MJ. Ano te request mo itatayan? Ma'am Marley Kakal, Villanueva. Dita na'y pasukin. Di ka pa inaka-public share. Si ka Ma'am Marley Kakal, Villanueva. I-share mo dati programa tayo. Public share mo, Mama Marley Kakal Villanueva. Agora kata pa-share man data Facebook account mo no i-share mo ba dati programa ni Lovable MJ Wenuhan tanong saan ba o tek takibong-kibong mo no mayak to ditala. Ma'am Marley Kakal. Alay public share mo dati programa tayo si Kamet. Isutay gwapo no agkuti anyan apino nakarkaro pa niyem lolo numangan anyan nga estilo kunamlan arit palasyo. Ma'am Marley Kakal, awan hamo pa nga in-share ito programa kamet si Kamet Ma'am Marley Kakal. Ala i-share mo si Ma'am Marley Kakal. Wan, ang kakan malagin imot nga mang-share ti programa tayo. Da kayo met. Ano trason na nga di yo kahit nga i-share.
Adala ka dilim mga niya, wala, ala. Ngam na, di kita na duma, maawatak tira sundanuhan, da nga i-share. Oo, taadada nga mi, di hackers, kada scammers, kasay. Ngam na ni Ma'am Merly Kakalbil Villanueva, makitkitak met nga, ag-share iti live no kwa, i-share na pa'y kinya. Ma'am Merly Kakal, ala i-share mo, wen? Pagkaan na limpyo. Adut manog-nog yana Ngempi man gayem ko uray bakit Di pa'y tumalyaw ken kuana Ay manong napiling gwapo Baliwam ka at nagargaraw mo Di ka pagaya ginalastog mo Siguradong nababaw mo Itangkat tapay dyan kong Buyugam na pintas na ramid mo Idyam ta kinapangas mo Tapnong nagbanag ka na limpyo Ay manong napiling gwapo Baliwang ka tagargaraw mo Di ka pagarian kinalastog mo Kasiguradong nagbabawi kanto Itangkat kapay dyan kong Buyugam na pintas na ramid mo Idyam ka kinapangas mo Tapnong nagbanag ka na limpyo Idyam ka kinapangas mo Tapnong nagbanag ka na limpyo Alright, feeling guwapo. Ilocano song manipalang kini Miss Sylvia Crystal Gawiran. Happy watching Cousin Crystal May Javier. Di tanay probinsya iti Ilocosur. Keta sagbay man nga intay sagutan iti birthday song, iti birthday girl tayo itangal daw nga ni Ma'am Roda Mabahin. Good morning, kalababol DJ Cousin MJ kablawak man tinaybaga-bigat tilakay ko agwapo nga go thank Berhia ken amin nga Latina ken Latino nga anak ko iso da Hasley Javier, Jenny Antoinette Javier, Crystal Javier, Mark Louis Javier, Jayman kanta nga di kita ipagpapalit isagsagot ko ken lakay ko ken amin nga anak ko Cousin Lababol MJ kunana dito ni Cousin Crystal May Javier hindi kita ipagpapalit alawen baam ta i-upload ta ha dato iti birthday song hindi isagot kini Ma'am Roda Mabahin di tanay barangay Bagbago Solsona. Happy birthday Ma'am Roda Mabahin ken kita kasangay iti daytoy nga aldaw Para pa dakam nga si raraksa ako mablaan mangipaduya tanak tenga Saldang apa nakaya na panagtao arap nuan gasa balanga nga naurnos dagit
sabon na umay mikay at nun isu di mangi pakita dirak rasa mi amina sangapada sapay Diyos tagila yun na kuma tasalun at mo biyak enrekta kentasing pet mo anak pa iduma